Flashback. Yan ka. Ano lahi nan? Tiger Commando. Ha? Tiger Commando. Tiger Commando? Ano ba kinakain yan? Dog food. Eh bak Tiger Commando eh. Dapat yung kinakain. Ano na kulay itim? Tanga, kinakain yung putlong. Utang ina mo kamote. Oh, yan ka muna, bibili ko nga yan. Oh, Commander. Ano? Tiger Commando. Puta, nakakatakot pala yan. Tiger Tiger! Tiger Commando. Eh, tuta yan eh. Dog food. Ha? Tiger, tapos dog food, ano yun? Tangin na mo tigyan lang kamote. Rampado. Ang tiger, tapos kinakain dog food. Mukha na, putang ina. End of flashback. Pangalan yan? Paano na po sa mga? Ha? Ano pangalan? Yung orange? Yung orange? Ano pangalan yan? Mirasol. Mirasol? Yung isa, yung isa. Oh, yung isa. Tatlo ito si Lenden. Lenlen. Lenlen. Ito si ano? Si Jocelyn. Jocelyn. Yung isa. Ito. Ano ba yun? Si Melody. Puro babae dyan. Puro kabit meke. Bayan. Puro asawa meke. Si Tiger Commando, wala na. Nasa may city na eh. C3. Sa lambatan yata yun eh. Sa Fishport. Tatlo sa lang bata. Kami dambar ko. Oo. Diba tulay pag ganito? Oo. Ano yun? O, C3. C3. O, sa dam, mga bar, Ngayon, pusa na lang. mga barko. Isa na lang. Pusa na lang. Oh. Si Melody. Melody. Ito, matakaw. Mataba eh, no? Mataba. Ito. Meron to. Mabait niya si Merasol, no?